So mao na to guys, nimata na ang Disney Princess para magpakita sa iyahang daily routine, charot. Mag-workout ta karon, but before that maghimo ta sa ato ang daily routine kay lisod pug magligid ta. Ingon tagbaboy ana, kasab-an ta sa tong inahan. So diri guys, kay milo na ko kay syempre dili ko ka focus og workout kung bungkag kay akong saninaan. So ay kabala ka guys, gihuman jud ko na guys, pero kay blurred man ta og camera and dili sakto atong phone diha lang taman. Wow, naglimpyo na daw siya oh. So ani guys, nag-check sa ako sa instructions sa ato ang PE instructor para dili ta mamali. And then nagkaon ko maunay ang pagkaon sa mga main character. Charot. Kaon tag sardinas guys, sardinas lamang ulam. Pero bitaw mao dyan na siya yung mga sudan sa mga main character para sa mga title holder pohon. O na-flex ba ako ang ipikasent. And ang laban na lang po day ko guys kay para makasugod na tag workout. Bang, to ara, sige, paningkamot day, bisag kusgan gibay, gapatik-atik lang sa video. Charot. O, unsa pa may kubuyon nimo diha pag start na. To ara. So, atong sugdan guys, syempre, kay hagtik man ta na atay, listahan. Oh my God. Narabito na lista taga-adlaw guys. Mag-start ta sa high knees. Nindot ni siya nga exercise guys, as it prepares you for more complex exercises and activities. And it also increases your heart rate. So guys, ang ato next is ang jumping jacks. Of course, halata man siguro. Ang jumping jacks, guys, is an efficient total body workout that you can do almost everywhere. Like, advantages ako because I don't like to go outside for workouts. This exercise is part of what's called plyometrics or jump training. Jumping jacks are good for elevating your heart rate also, improving bone density, improving hip mobility, and building more resilient feet and ankles. They can also help prime your body for a training session. Next one, of course, ang mga favorites sa mga babaji diha, ang squats. The benefits of squats include muscle strengthening and fat burning. However, performing a squat without learning the proper form can cause injury. Of course, a wide range of cardiovascular and strength exercise can help people. Squat primarily targets the quadriceps, hamstring, and glutes.